कस माइला भाई धोखा हाँ कहला 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 कौन एठी एक्चुअली ईशान जना पड़ी तो एठी ही हो तो पूजा होनी बुझीपार तो गोटे साप भी रोचुंती देखो हाँ साप हिटिबे साप काटी छाड़ी साप काटी छोड़ी साप भी रोचुंती ओराटी आपण देखुछंती एई ओरारे ही से माने दौड़ दे दिले तो दौड़ी एबे नाही तो ओरा बाहर कर दिसनी गां लोक एई ओरारे मां को दिजण दौड़ दिथिले एई ओरा ना तो गोटे मिनिट मु टिके साप ना एटा कोन साप ना ना एटा सब नक्टी माडी जाईची भूत कोठी एटा देखो केमते एटा बहुत दिनर गां लोक कथा किछ भूल नुहे एटा बहुत दिनर हाय सामने जय जगन्नाथ आ गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण स्वागत करची तो आज गोटे एमती गोटे जगह जाऊछु गोटे घर जोठी माँ पिला दी जन रोहुतले तो एका संगे से दौड़ दे देते कहीं कौन पाई तो आम वीडियो मझे ही कहबू तो आ कौन होता तो गोटे कथा होची एठी गां लोक कहया कथा होची जे एठी से माने राति 7टा 8टा हेले से माने डरांदी गां लोगों को आखपाख लोगों को डरांदी आउ गोटे कथा होची जे तांको भयभीत सकाशु गां लोक 7टारू ही कबाट दे दियंती संध्या 7टारू कबाट दे दियंती आउ से एमती भयंकर डरांती से माँ पुओ दी जण माने से गां रे भी लोक कहते आम से गां भीतर को आसीचु से गां मझे ही घरटी तो गां तांको पड़िशा घर कहया कथा जे से किछि आउ किछि अधिक न कहि से बहुत किछि अछि आमे किछि अधिक न कहि तो आमे जीवा जीवा से घर देखिबा ट्रस्ट मते से ट्रस्ट दे तम ट्रस्ट मार हां जीवा ना बाबा रे जिते जंगल जीवा हां ऐसे घर गुटन ऐसे घर एई घर एई होची से घर माने से माँ लट्टी फटी माडी जाईची देखो केते लट्टी माडी जी हाँ पूरा एटा बंद हो गला एठी कोन होची आखपाख पड़िशार भी से भय रुहंती कारण सेठी किछि पाउंजर शब्द शुणे आ कांदीबार भी किछि शब्द शुणे बिकला अडी भी सुगे बस गूगल टाइम टा फोन टा देला फोन टा देलो ठीक फोन टा दे फोन टा भी दियो टाइम केतना हला गूगल टाइम भी हमें देखेबा किछि असुविधा नहीं टाइम अछि ना सेतरे लॉक गूगल टाइम टा हमें देखे ना Hey Siri, what is the time now? The time is 12:28 a.m. देखा तो ना 12:28 लाइट मारे फोन लाइट बर्तमान 12:28 हो गला आमे से भीतर को एंट्री करू तो आम सह कौन हम आम कही पारनु तो फिर भी आम जीवु किंतु गोटे कथा जे पर्यंत हम पाके बजरंग बाली अछन ना किसी हमर डर नै आज पर्यंत तांकु ही आम सुमरण करिके जाउछु अच्छा देखिया चला आगे तुम चिकू डर लागुची आग चल नहीं डर लागुची चल आग तुम आउ कहनी बाकी कंटा उड़ा को ଅଳନ୍ଦୁ ହେଇକି ଏ ଗଛ चलो चलो एठी जंगल भीतर ହଁ 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 एटा को लागुची ଖୋଲା ତାଙ୍କର ବି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ପାମା ଏମିତି ଘର ତା ଭିତର ଚାଲେ टस मार एई ओरा एठी रसी लागितला ଏଇଠି ହିଁ ରସି ଲାଗିଥିଲା ଦୂର ହେଇଯିବ गोटे जस्ट गोटे मिनिट बाकी ତମେ ଦୂର ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା କ୍ଲିୟର ଦେଖେଇବି ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯୋଉ ଓରାଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଓରାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତ ଦୌଡ଼ି ଏବେ ନାହିଁ ତ ଓରା ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଏଇ ଓରାରେ ମାଁ କୁ ଦି ଜଣ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଓରା ନା ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଁ ଟିକେ ସାପ ନା ଦେଖିନି ଏଟା କଣ ସାପ ନା ନା ଏଟା ସବୁ ନଟି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖି ଦିଅ चलो
ଏରା କ'ଣ ରେ? ଏଟାକୁ ସବୁ ମତେ ଲାଗିଛି ଘରଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ଦେଖ ଏ କବାଟର ଆଉ ଏ ଭାଇ अबे पूरा बाहर टा पूरा भी जंगल है पूरा जंगल देखा चाहूँगी जो एठी ही मापो रोते घर एठी ही से रुहती खाती पी घर ही मापो रोते एठी खाती पीती एठी ही शुअती आमती किसी गोटे लाइफ रे घटिला जे से फांसी देइछंती कि तांको फांसी दिया जायछि से त हम कहि परबनी किंतु एइथरे ही फांसी देथिले एइथरे एई ओरा ए घर रो ओरा अरे एबे भी सदा माने एठी फांसी देथिले आ ए घर रो नक्शा गोटे काम करिया प्रकाश को एठी आज रखि दो प्रकाश कोन कहउछ अबे तळ जरा कोन हेछि माने गोटे मिनिट तो हम एठी एइटा को ओपन करिया देखिबा एठी कोन अछि हां एठी चुल्ली करथिले बोले गाँ लोक कहवा कथा हूँ घरे एठी ही विकलांग रडीटा सुगा जाए केतले पाउजी झमझम तो केतले टेका पठर मार तो एई टाइप सब सुगा जाए माने जोटा गाँ लोक कहउछंती तो आमे ओपनली एटा देखिबा को चाहिबा आ दर्शक भी देखिबा को चाहिबा जे आ भीतर एक्चुअली अछि कोन अबे सेइटा कोन होल्डर नाइ नो नो एटा गोटे कोन एटा जंतु कोन रहउची ओ एटा गोटे जंतु साप गोटे मिनिट एठी फोकस करो आमे एटा ओपन करिवा जे लोक कहउछंती जे आरो जो बारीपट साउंड बारीपटे ही आरो साउंड सुगा जाए खोलुनी बे खोलिया रे हमर उचित नहे किंतु फिर भी खोलिया पड़ियो फिटनी को भाई गोटे साउंड है रह कहीं दौचे गोटे साउंड है कहूँ शुणियार नहीं किसी कौन रे साप माने रोचे तो लागुच साप एटा जगह तो सही टाइप रही ना देख भयंकर जंगल जिनस पड़ी तो गोटे मिनिट आम गाँ लोक कहया अनुसार आम बारीपट को जावा किए बस कांदुची गोटे मिनिट ओपन करनी तुम टे इे शुण मो कथा गाँ लोक कहवा कथा हूँ बारीपटे बस जड़े किए कांदुची प्रतिदिन सन्ध्या 7टा आ 8टा टाइम बस कांदुची टेका माड़ा करुच्ची पाउजी जमजम करुच्ची गाँ लोक कहवा कथा तो पड़ोसा भी अच्छा से कहते हौ तांकर केते सतासत हम देखिबा खोलियो चलो देखी अरे बाप रे माने ये तो माने जमिति हेची माने कोन का कथा जाइबनी सेपटू जाइबनी खाइ दे सापा देबे साप दे आ देखि चल रे ठीक आस आस এটা বাড়িপুরা ঘর না हां भांगी जो এটা एक्चुअली चिकू तांको घर संपूर्ण भाबरे भांगी जाइछि तो देखि जा रे भाई এটা কোন মানে এত নটি কোন না এটা বহুত দিনৰ ঘটনা না एठी ओडे এটি কি আসি পারন্তিনি বোধে এটা কইছ তো এটা কোন रे সেটা কোন এটা ওটা ঝড় देखी जा साप दे माने एठी साप भी बहुत अछंती एठी देखी जा साप दे एटा कोन रे এটা एक्चुअली ওটা ঝরকা ଥିଲା नेटी था तो एक भिन्न এটা ওটা ঝরকা ଥିଲା एक्चुअली না জଣା পড়ি যাଉଛି নকশাରୁ এটা থাক जोटा कि गोटे मिनिट जस्ट गोटे मिनिट देखै जिबा नियो दे देलु देखो केन नटी माडी जाईची एटा घर का दिला एटा देखो था एटी पोछि देची केते अळिया बांधा देखो अरे यार सर टोटल हाथ माने बहुत दिन बहुत पुराना आ ए जो स्टोरी गां लोके कहउतले तो हमें आज सता सतारो देखै को चाहू एटा की नटी बे माने एटा कांथोई पूरा भांगी जाईची बारी आउटी भितर जिबा की ना आ भितर जानी साप थिबा यार साप बहुत माने देख एठी घर जे टिके यार टिके मत देखिबे की ए पर्यंत अरे बाप रे अरे ये घर ना कोन होवे एटा जो एटा संपूर्ण भाबरे भूत कोठी एटा देखो केमते एटा बहुत दिनर गां लोक कथा किछ भूल नुहे एटा बहुत दिनर
देख केमती प्लास्टर छाड़ी जाइए पत्थर देखा जाए सब पूरा एतो भी अबे उई हूं का से पड़े देख बहुत दिन उई हूं का आम टे जा आगे गोटे मिनिट अरे कौन देखिए गोटे चाहिए कौन अरे कौन रे अरे कौन এটা एक्चुअली এটা গোটে কোন বেল্ট এটা তাঙ্করি বেল্ট এটা বোধে এটা লেডিজ বেল্ট কহিউনি এটা বহুত দিনর মানে পুরা খতরনাক জায়গা হয়েছে রে সে ভিতরে আচ্ছা দেখি আস আগ এটা বাস বাস থাও 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 আবে সেটি এটা দেই কি ওটা র র র সেটি কি ওটা অনেলা পরিয়া লাগিল সেপটে হে গোটে কোন সাউন্ড শুগিলা এই চিকু টর্চ মার টর্চ মার টর্চ মারিছি সেটি কোন গোটে সাউন্ড শুগিলা এটি সাউন্ড তো শুগালা কি ওটা চাল্লা পরিয়া লাগিলা মতে মানে ତାଙ୍କ ଘରଟା ବି ମାନେ ପୁରା ସେମିତି ହେଇଛି ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆରେ ଇଶାଣ ଅଛି ବେ ଆଉ ଏଠି ଇଶାଣ ଅଛି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଶାଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଜଣା ପଡୁଛି ତ ଏଇଠି ହିଁ ହଉଥିବ ପୂଜା ହଉନି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାପ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ହଁ ସାପ ହେଇଠି ବେ ସାପ କାତି ଚାଲିଛି ସାପ କାଟି ଛଡେଇଛି ସାପ ବି ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ହଉଛି ଏଠି ଇଶାଣ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଗାଁ ଲୋକ କହିବା କଥା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ ଚିକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏନକ୍ୱାରି କର ଏଠି ତ ମାନେ ସେଟା କଣ ଦେଖିଲି 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 ସେପଟେ ମାଇଲି କଣ ସେ ଜିନିଷଟା ମତେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଏଟା କଣ କାଠଟା ନା କଣ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କଣ ଏଟା ନଟି ଭଳିଆ ମାଡିକି ଅଛି ଏଠି ସାପ ଫାପ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମାନେ ଆଗରୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ ଏଠି ଦେଖ ତ ସେ ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବି ସେ ନିଜେ ଉଭୟ ମା ଏବଂ ପୁଅ ସକାଳ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଫାଶୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ କାଠ ଗୁଡା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଯାଇଛି ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ରଡି ଆଉ ତାଙ୍କ କଦର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଶାଣ ମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଇଶାଣ ଯାଇନି ଯୋଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ଅଛି ସେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ପୂଜା ପାଉନି ଅପୂଜା ହେଇକି ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ରଡି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପର ଘଟଣା ଘଟୁଛି କଣ୍ଟାଇ ବେড়ା ଓ ମାଇ ଗଡ ମାନେ ଏଠି ବର୍ଷା ବି ହଉଥିବ ସବୁ ଗୋଟେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି ତ ଏଠି ତମ ଛଡା ବି ଯଦି ଆଉ କିଏ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କୁହ ଆମେ ଅଲରେଡି ତମ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନୁ ଯଦି ତମେ ଆମକୁ ଡରଉଛ ତ ଡରାଅ ଆମ ପାଖେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଅଛନ୍ତି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଫିର୍ ବି ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି କିଛି ହିଙ୍ଗ ଦିଅ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ତମେ ଏଇଠିକି ଅଛ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିପାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ଦେହ ତ ଲାଗିପାରିବନି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସହଜ ଲାଗିପାରିବନି ଏଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି କାଳେ କିଛି କରିଦବ କି ଏତିକି ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କଣ ପଥରଟା ଏଇଟା ତ ଏମିତି ମେଲା ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ଏମିତି ମାନେ ଏଇଟା ମେଲା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଟିକେ କଣ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଶିଳୁପ ଏଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି ଶିଳୁପ ଏଇଟା ଯୋଉ ମସଲା ବାଟନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କିଛି ବାଟନ୍ତି ନା ସବୁ କିଛି ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ନା ସବୁ କିଛି ଅଛି ଫିର୍ ବି ଏଠି ମାନେ କିଛି ବି ଏଠି ଅଛି ବସ ଗୋଟେ ମାଇଲା ଭାଇ ଧୋକା କଣ ହେଲା ଧୋକା ମାଇଲା ୟାର ଗୋଟେ ଧୋକା ମାଇଲା
ତୁ ରହ କିଏ ଗୋଟେ ଗଲା ସେଠି ରହ ଟସ୍ 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 ସେଇଟା ଦେଖିତେ ଗଲା ନାଇଁ ୟାର କିଏ ଅଛି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ୟାର ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଲାଗିନି ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା ଭିଡ଼ିକି କହିଲି ମୁଁ କବାଟ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା ହଁ ଓ नो तो रियली साई लोक कहवा था ठीक कौन है कौन कांध मारे है जोश बाटे दिला कि डर लाଗୁଛି तो कवर फेल यार के अच्छी ना एटी पूरा किए ना किए जन अच्छी कारण मैंने एत जगह मुझे कहीं धक्का भी आज पर्यटन मारे कार चेष्टा माने साहस भी जदि किए अच्छी ताले बाहर को आस आम देखू आस कि आस हिम्मत तो नथिबो आसबो कुआडे खाली एमती धक्का मारले किछि लाभ नै कौन प्रॉब्लम को तो हमको से तो कहि परियो हम से शेयर करो का संग लागी न शेयर करो हम सुनिबू मतलब ये भी सब माने भंगा है ऑलरेडी ये कौन सी प्रकार भी ओपन भी है ही होनी रो भाई कौन भाई माने को सुगाला ना कि गोटे बाली फिंगिला बस भाई कौन सी कि गोटे बाली फिंगिले यार कोबड़े एठी तमे देखुछ सेठी माने तमे बुझिबन संगे माने कि गोटे बाली ही पकेला यार एठी रहइबानी भाई गोटे काम करो गाँ लोक कहता ठीक ढंग चल पड़ेगा बाहर देगी आर पति को नवा आस काई बड़ा गोटे डर लगुଛି नवा में ଲାଗୁଛି ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ କହିବା କଥା ଯେ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ଯେ ରଡି କରୁଛି तो आम पाखु आसुची ଡରେଇ आसिए को दियो ବାଲି ଗୋପାଡୁଛି मो चाहूची ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ आसिए को दियो आसु फिर भी टाइम टा मु फोन देखौची किछि टाइम हे नथियो देखौची ଚିକୁ चिकू केला कांदे वाला सुबुच ना हे Siri what is the time now The time is 12:44 a.m. 12:44 ऑलरेडी हे गलाई देखो ऑलरेडी 12:44 माने से माने भाबु छनते एमानकर आमे किछि करिवो करिया तो छाड़ माने गोटे कथा म कहया तो एम ना तांकर टाइम होचे एटा 12टा रु गोटे एटा तांकर टाइम से सेथि में का धक्का मारुची कि कांदी पकोची के बाली मारुची एई टाइप रो होउची पाखु आसीबनी तो ठीक अछि आमे भी एठी रहिलु पूरा राती कोन करछ करो आसो आमे देखु एठी ना जे ओहळिबो आमे जोठी तमे दौड़ी जाइथला आमे एठी ओहळिबो आ ऊपर जाई होबनी नाय चेष्टा करबी चेष्टा काई कर काई जो चेष्टा करूची जो ऊपर को चेष्टा करूची जाई परउनी रे जा सर सेठे ओहळिबोनी भांगी जीवो तो भांगे जियो आगे जे नाही किछि नाही सेटा भांगी जीवो हला एटा एक्चुअली तू छुई के है तू मसे जो ई जगह ना हां सही जा ई जगह रे चसी देथिले मापो हां किछि असुविधा नहीं है छुई दे गया कौन असुविधा होछि हमर से असला पर्सन दे बस हले दे दीटा कौन बे कि आस आस लड़ियार अछि यदि आस आमे बजरंगबली भक्त जदि भी किछि करिबार अछि तो ए फेस टू फेस किछि करो वर्तमान एठी से माने फासी दिथिले एई ए दोट रे सेती साहस नथि मति छुई न थांती आस तल गो सेती पावर भी अछि तल गो बजरंगबली हम पाखरे अछंती किछि असुविधा ई नहीं हेल्प हां देई परनु हो देई पर
ଯିବୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାରକୁ କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଠି ଆମ ସହ ଯାହା ବି ହେଲା ଆମେ ମୁଁ ବାହାରେ କହିବି ଏଠି କହିପାରିବିନି ଆସ ରଖିଦେ ୟାର ତୁ ତ ସେତେ ଲାଗିନି ଚାଲ କିଛି ଲାଗିନି ତୁ ଚାଲ ତୁ ଚାଲ ରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ନା ହଁ ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ବି ଅଛି ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭିତରେ ଆମ ସହ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା ଦେ ପଛୁମାର ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଲୁ ତ ଆମକୁ ମୋତେ କିଏ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମାନେ ଛୁଇଁ ହିଁ ନଥିଲେ ତ ମୋତେ ଆଜି କିଏ ଗୋଟେ ପେଲିଲା ବଜରଙ୍ଗବାଲିକୁ ସିନ୍ଦୁର ମାରିକି ବି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଛୁଇଁକି ତାଙ୍କ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲୁ ଏ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ତ ତଥାପି ସେ ଆମକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ମାନେ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତ କିଏ ବାଲି ପକେଇଲା ଉପରେ ଭିତରେ ମୋତେ ପେଲି ବି ଦେଲା ବାରିପଟେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ବାରିପଟେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଯିବା ଆସିବା ବି କିନ୍ତୁ କଲା। ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ଭିଡିଓଟା ମାଇଲେ- ପୁରା ଟର୍ଚ୍ଚ ଭଲରେ ମାଇଲେ କିଛି ଦେଖିବେ। ଦେଖାଯାଉନି କି ଜଣା ପଡୁନି ସେ କୁଆଡେ ଉଭାନ ହେଇଯାଉଛି ସଟକିନ୍ କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛି ଧକ୍କା ପକେଇ ଦଉଛି କବାଟ ବାଡି ଦଉଛି ବାଲି ମାରି ଦଉଛି ଏଇ ଟାଇପ ର ଶବ୍ଦ କରୁଛି ତ ସେ- ମାନେ ଆମକୁ ସେ ଭୟଭୀତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଭକ୍ତ ସହଜେ ଆମେ ଡରିବୁନି ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତ ଆମେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ରଖୁଛୁ ତ କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ କାହିଁକିନା 3ଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଠି ଆଉ ରହିଲେ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ ତ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ